औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों आपका? अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, खूबसूरत, खुश और कामयाब रखे, आमीन। आसान उर्दू की दुनिया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इस्तारा और तशबीह में फ़र्क सीखते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस्तारा और तशबीह में फ़र्क नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इम्तिहान में या अपने टेस्ट में गलतियां करते हैं और परेशान रहते हैं कि ये तशबीह और इस्तारा एक जैसा है, तो हमें फ़र्क क्यों नहीं पता लगता, हमारे सवालों के जवाब गलत क्यों हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस्तारा और तशबीह में फ़र्क करना सिखाऊंगी, जिससे आपको आसानी से फ़र्क पता लग जाएगा और ये याद भी रहेगा। अब आपको इम्तिहान में इस उन्वान से किसी किस्म की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्तारा क्या है और इस्तारा की तारीफ़ क्या है? पहले हम इस्तारा पढ़ेंगे, फिर हम तशबीह पढ़ेंगे और उसके बाद इस्तारा और तशबीह का आपस में तकाबली जायज़ा लेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। बहुत छोटा फ़र्क है, इसीलिए आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। इस्तारा क्या है? इस्तारा इस सनद को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को उसके मुशाबे, यानी उसको किसी भी दूसरी चीज़ का नाम ही डायरेक्ट दे दिया जाए। मतलब ये ना कहा जाए कि वो उस जैसा है, डायरेक्ट कहा जाए कि वो है। जैसे आप मिसालें देखें, वो क्लास का गुलाब है। अब ये किसी तालिब इल्म के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्लास का गुलाब है, यानी अच्छा बच्चा है, होनहार बच्चा है। तो उसको लाइक साबित करने के लिए या फेवरेट साबित करने के लिए क्या कहा गया है कि वो क्लास का गुलाब है। ये नहीं कहा गया वो गुलाब जैसा है, कहा गया है वो गुलाब है, डायरेक्ट गुलाब ही कह दिया। जिंदगी एक सफ़र है, डायरेक्ट उसको सफ़र ही कह दिया गया। अब जब डायरेक्ट हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में कह देते हैं, तो वो क्या होता है, इस्तारा होता है, ठीक है। इल्म एक नूर है, इल्म की अहमियत बताने के लिए इल्म को नूर कह दिया गया, ठीक है। आगे चलें, वो मैदान जंग का शेर है। अब देखें, मैदान जंग में इंसान जाते हैं ना, लेकिन मैदान जंग का शेर कह दिया गया है किसी इंसान को, तो उसकी बहादुरी, शेर की बहादुरी की वजह से ना, उसकी इस खूबी की वजह से उस बंदे को शेर कह दिया गया। वो हमारे घर का सूरज है, यानी बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि हमारे घर का सूरज जो है वो हमारे वालिद हैं। तो डायरेक्ट ना वो सूरज की तरह नहीं कहा गया, कहा गया सूरज है। तो डायरेक्ट जब हम कोई लफ्ज़ कह देते हैं किसी के बारे में, किसी भी खूबी या खामी की वजह से, तो वो क्या होता है, इस्तारा होता है। और इस्तारे की मदद से जब हम किसी को कोई नाम देते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि इसने मुझे इस तरह, जैसे मैं किसी को कहूँ, किसी बच्चे से कहूँ, ये तो शेर है भाई, शेर है, तो वो बच्चा कितना खुश होगा कि मैम जो है वो मुझे शेर कह रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, साथ साथ आपको और ज़्यादा मालूमात मिलती रहेंगी। आसान अल्फाज में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि इस्तारा वो चीज़ होती है जो बराह रास्त दूसरी चीज़ बना दें। जैसे वो शेर है, ज़िंदगी एक सफ़र है, इल्म रोशनी है, ये आपको, या इल्म नूर है, ये आपको मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा दिया। अब जाते हैं तशबीह की तरफ कि तशबीह क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, फिर हम दोनों का तकाबली जायज़ा लेंगे। तशबीह क्या है? तशबीह वो सनत है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मुशाबहत की वजह से बयान किया जाता है। यानी ये नहीं कहा जाता कि वो शेर है, वो कहा जाता है वो शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। यानी वो सिफ्त ली जाती है, वो खूबी या खामी ली जाती है। जैसे यहाँ पे पहले देखें, वो बिजली की तरह तेज दौड़ता है, ये नहीं कहा गया कि बिजली है, ठीक है। बच्चे फूलों की तरह मासूम होते हैं, ये नहीं कहा गया कि बच्चे फूल होते हैं। अगर ये कहा गया होता बच्चे फूल होते हैं, तो वो इस्तारा है। और अगर ये कहा गया है कि बच्चे फूलों की तरह, जब की तरह, जैसे, ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर वो तशबीह बन जाता है। उसकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी है, तो की तरह आया बीच में, तो इसका मतलब है ये तशबीह है। वो शेर की तरह बहादुर है, अब यहाँ भी देखें की तरह, या वो शेर जैसा बहादुर है, तो जैसा आएगा की तरह आएगा।
تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ بن جائے گا. اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، تو کیا ہوا؟ کی طرح بیچ میں یوز ہوا، اور اس کے چہرے کے لیے مثال چاند سے لی گئی، تو یہ تشبیہ بن گیا. اب آپ نے دیکھا کہ استعارے میں ڈائریکٹ، جیسے میں کہوں میرا بیٹا چاند ہے، ایک یہ استعارہ ہو گیا، اور میں کہوں میرا بیٹا چاند سا خوبصورت ہے، تو چاند سا خوبصورت یا چاند کی طرح خوبصورت، تو میں نے خوبصورتی کی وجہ سے اس کو چاند بولا، تو وہ تشبیہ بن گیا. ٹھیک ہے. تشبیہ کیسے بنائی جاتی ہے؟ تشبیہ میں جیسے یا کی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس کے اس کے گال گلاب جیسے ہیں. یہ دو چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. یعنی گلاب کی طرح اس کے گالوں کو کہا گیا ہے. اب آمنے سامنے رکھ کر ہم تشبیہ اور استعارے کے فرق کو جانتے ہیں. اب دیکھیں اس سلائیڈ میں آپ کے بالکل آمنے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. اب استعارہ کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز بنا دینا. ٹھیک ہے. یعنی میں بیٹے کو چاند ہی کہہ دوں، میں یہ نہ کہوں کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، میں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے. ٹھیک ہے. اور تشبیہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا موازنہ کرنا. یہاں پہ میں کہوں گی میرا بیٹا چاند جیسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، براہ راست بات ہوتی ہے استعارے میں، اور واضح طور پر کمپیریزن ہوتا ہے تشبیہ میں. جیسے نیچے دو جملے دیے، وہ شیر ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس کے گال گلاب ہیں، اس کے گال گلاب جیسے ہیں. اب آپ کو آمنے سامنے رکھ کے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اس سلائیڈ کو جب آپ غور سے پڑھیں گے اور غور سے سمجھیں گے، جو میں بول رہی ہوں ساتھ میں وہ سمجھیں گے بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. اب یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ تشبیہ میں جیسے اور کی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور استعارے میں یہ دونوں الفاظ نہیں استعمال ہوتے، بس سیدھا سیدھا ان کو وہ کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی والے فرق سمجھ کر آپ تشبیہ اور استعاروں کے جملے کو الگ الگ کر سکیں گے. آگے یہ میں نے آپ کو ایک ورک شیٹ دی ہوئی ہے. آپ یہ ورک شیٹ جب خود کریں گے نا رف کاپیز پہ، تو پھر آپ کو سمجھ لگے گا. تشبیہ میں ڈیش یا ڈیش کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تشبیہ میں جیسے یا کی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. استعارہ میں یہ الفاظ نہیں ہوتے. اب اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ نہیں ہوتے. وہ ضمیر، وہ شیر کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ شیر کی طرح. تو اب آپ یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ بیچ میں کیا آئے گا؟ یہ ایک تشبیہ ہے. وہ شیر ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ وہ شیر ہے، ایک استعارہ ہے. ٹھیک ہے. اب نیچے چلیں، درست جواب کا انتخاب کریں. وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے. یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تو یہ تشبیہ ہے. گرین کلر کا میں نے ٹک لگا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. استعارہ میں کون سا لفظ نہیں آتا؟ کی طرح یا جیسے؟ تو دونوں نہیں آتے. جیسے بھی نہیں آتا اور کی طرح بھی نہیں آتا، دونوں نہیں آتے، تو میں نے دونوں کے سامنے گرین ٹک لگا دیا. وہ پھول ہے. یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ بیٹا یہ استعارہ ہے، یعنی ڈائریکٹ میں نے کہہ دیا کہ وہ پھول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ورک شیٹ جب آپ کریں گے نا رف کاپی پہ، تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا کہ میم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے. آگے چلیں. آپ نے پہچاننا ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ وہ شیر ہے، اس کے گال گلاب جیسے ہیں، وہ چاند ہے. یہ آپ نے پورشن خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تشبیہ کے دو جملے بنانے ہیں اور استعارے کے دو جملے بنانے ہیں. یہ والی ورک شیٹ جو ہے نا، یہ آپ نے خود کرنی ہے رف کاپی پہ، اور مجھے بتانا ہے کہ ہم نے کر لی ہے. اب یہاں پہ میں نے تصویر سے آپ کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں، میں نے اگر بول دیا کہ وہ شیر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ استعارہ بن گیا. اور اگر میں بول دوں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو وہ ہو جائے گا تشبیہ. کی طرح اور جیسے لفظ لگیں گے تو وہ تشبیہ ہو جائے گا. اب آپ ایک دفعہ ان پوری سلائڈز کو دوبارہ دیکھ لیں، تو آپ کی ایک دم سے ریویژن ہو جائے گی کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا. ہم نے شروع استعارہ سے کیا تھا کہ استعارہ کیا ہے. ہم نے فرق سیکھا آج. استعارہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. میں نے آپ کو استعارہ الگ سے سمجھایا کہ ڈائریکٹ کسی کو کوئی تعریف کر دیں، اور اس تعریف یا خوبی کی وجہ سے ڈائریکٹ کہہ دیا جائے کہ یہ چاند ہے، یہ نور ہے، یہ شیر ہے، یہ سفر ہے، وہ گلاب ہے.
तो फिर वो इस्तारा होता है। और अगर डायरेक्ट ना कहा जाए, ये कहा जाए कि वो फूल की तरह खूबसूरत है, फूल की तरह मासूम है, बिजली की तरह तेज़ है, शेर की तरह बहादुर है, कोयल की तरह उसकी आवाज़ मीठी है, चांद की तरह रोशन और ख़ूबसूरत है, तो ये की तरह और जैसे अल्फाज लगाकर तशबीह बन जाता है। फिर मैंने आपको वर्कशीट्स भी करवाई आपकी आज की, ठीक है, कुछ वर्कशीट्स मैंने कराई, कुछ आपने करनी है। और आखिर में एक तस्वीर के ज़रिए मैंने आपको समझाया एक सादा से जुमले में कि जब मैं डायरेक्ट कह दूंगी वो शेर है तो वो इस्तारा बन जाएगा, और मैं कहूँगी वो शेर की तरह बहादुर है तो वो तशबीह बन जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपके लिए आपका इम्तिहान आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।